Business News. Sa kasikas sa Patigayon, dakong rollback sa presyo sa lana, epektibo na. Si Katropang Cristel Joy Filarca sa report. Makaginhawa gamay ang mga motorista human gilauman ang dakong pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo. Suma sa Department of Energy, ang minimum rollback matag litro mao ang 4.76 pesos sa gasolina, 9.26 pesos sa diesel ug 10.86 pesos sa kerosene. Epektibo ang aktual nga rollback sugod karong adlaw, Hunyo 2. Matod sa oil industry source, ang dakong rollback na lambigit sa pag-uswag sa sitwasyon sa Strait of Hormuz nga usa sa labing importante nga kaagianan sa lana sa kalibutan human sa paghinay sa tensyon tali sa Estados Unidos ug Iran. Sa miaging semana, misaka ang presyo sa gasolina og 1.60 pesos matag litro, ang diesel og 1.96 pesos ug kerosene og 1.45 pesos. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filarca, XFM News. Kasikas Express Balita. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.